गुड मॉर्निंग ओडिशा मु अरुण स्वागत करुच्ची एक फ्रेश टॉप न्यूज एपिसोड को आपण देखुछंती लोकल टू ग्लोबल इन ओडिया। आज डिसेंबर 8 तारिख रविवार। चलंतु टॉप न्यूज उपरे नजर पकाइबा। राज्य में वृद्धि होईची अबकारी राजस्व जहां मद बिक्रीर वृद्धि सह संपृक्त। विधानसभा आईन एवं अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन तथ्य देई कहिसंती जे 2022-23 आर्थिक वर्ष में 5,83,44,000 देशी मद बिक्री होइतिला, जेउथिरु आहुरी वृद्धि पाई 2023-24 रे 5,88,85,000 रे पहुंची। एही समय देशी मद बिक्री 84,37,000 लिटर रु बढ़ी 98,43,000 लिटर होईची। एहार प्रतिफल रे 2023-24 रे अबकारी राजस्व 7,21,699 टंका पहुंची। बरगड़ जिल्लारू सर्वाधिक अबकारी राजस्व आसुथिबा स्पष्ट, जेउठारू 124,99,00,000 टंका आदाय होईची। गंजाम जिला एही तालिकारे द्वितीय स्थान रे रहिची, जेउठारू 100,96,00,000 राजस्व आसीची। तथापि राज्य में मद बिक्री वृद्धिर सहित मदुआंक संख्या मध्य दिनकु दिन बढ़ुथिबा स्पष्ट होईची। 2022-23 रे 12,09,67,000 बल्क लिटर मद बिक्री होइतिला, जेउथिरु 2023-24 रे एहा बढ़ी 15,35,72,000 बल्क लिटर होईची। परवर्ती खबर उपरକୁ आसिबा। शीतकालीन अधिवेशन में शनिवार अपराह्न रे सीएजी रिपोर्ट उपस्थापित हो जाइछि। सीएजी रिपोर्ट उपस्थापन बेले कांग्रेस विधायक माने हट्टगोल करिसेंती। कांग्रेसर विधायक माने आदानी प्रसंग में निज आसन में ठिया होई पोस्टर देखाई प्रदर्शन करिसेंती। एहारी मध्यरे बाचस्पति सुरमा पाढ़ी गृह को आसंता सोमवार पूर्वाह्न 10:30 जाए मुलतवी घोषणा करिसेंती। कहि रखुछु, विधानसभा शनिवार गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना होइतिला। एथिरे सुभद्रा योजना, छतुआ और अबकारी विभाग राजस्व आदि सामिल थिला। परवर्ती खबर उपरକୁ आसिबा। भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि जे आसंता 14 डिसेम्बर रे बंगोपसागर रे दक्षिण पूर्व अंश रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबो। 12 डिसेम्बर आसिबा पूर्वरु एई घूर्णिबळ श्रीलंका उपकूल को छुईजिबो एवं चाली आसिबा परे आउ घनीभूत हेबो। 48 घंटारे यह लघुचापर आकार नहीं दक्षिण तामिलनाडु श्रीलंका मुहां हेबो बोली अनुमान करा जायछि। 11 और 12 डिसेम्बर रे तामिलनाडु और पुडुचेरी रे प्रबल वर्षार आशंका रही। आंध्रप्रदेश उपकूल में मध्य सुस्पष्ट भावे देखिबाकू मिलिबो। 12 डिसेम्बर पर्यंत दक्षिण ओडिशा उपकूल ओडिशार किछि स्थान रे हालुकारु मध्यम वर्षा होइपारे। पाणीपाग विभाग कहिछि 12 रु 14 डिसेम्बर मध्य ओडिशा रे कोनोसी वर्षा हेबार संभावना नाही एवं एही समय सुखिला पाग रहिबो। परवर्ती खबर उपरକୁ आसिबा। दान सूत्र रे महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କୁ 3 वर्ष रे मिलिछि 113 कोटी टंका। विधायक सनातन महाकुड़ प्रश्न रे आईन मंत्री उत्तर रखिछंती। हुंडी बैंक अकाउंट अन्य सूत्ररू एई दाना आकार रे मिलिछि। परवर्ती खबर उपरକୁ आसिबा। 2025 कैलेंडर वर्ष पाई माध्यमिक स्कूल छुट्टी तालिका घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। 2025 रे मोट 82 दिन स्कूल छुट्टी रहिबो। सेथि मध्यरु 9 दिन स्कूल उत्सव पालन कराजिबो। नेताजी जयंती, साधारणतंत्र दिवस, शिशु दिवस, गांधी जयंती, स्वाधीनता दिवस, गणेश पूजा आदि समस्त दिवस स्कूल मानकरे पालन कराजिबो। ए दिन मानकरे स्कूल खोला रहुतिबारु शिक्षक, शिक्षयित्री और छात्र छात्री स्कूल को जिबे बोली गणशिक्षा विभाग तरफरु कुहा जायछि। 2025 रे 39 दिन खरा छुट्टी रहिबो, जहाकी मे 6 रु आरंभ होई जून 9 रे समाप्त हेबो। आसंता वर्ष 8 दिन पूजा छुट्टी मध्य रहिबो। सेप्टेम्बर 29 रु अक्टोबर 7 पर्यंत पूजा छुट्टी, डिसेम्बर 23 रु 31 पर्यंत बड़ दिन छुट्टी रहिबो। जनवरी मासरे 4टी छुट्टी, फेब्रुआरी रे 1, मार्च रे 4टी, एप्रिल रे 3टी छुट्टी रहिছে। जनवरी मासरे नुआ वर्ष, सांब दशमी, सुभाष चंद्र बोस, वीर सुरेंद्र साय जयंती, मकर संक्रांति पई स्कूल छुट्टी रहिबो। परवर्ती खबर उपरକୁ आसिबा। सीरियार विद्रोही गोष्ठी हयात तहरीर अल शाम एवं सेमानक सहयोगी माने तृतीय सहर दारा को निज अख्तियार को नहीं। रॉयटर्स एक रिपोर्ट मुताबक विद्रोही गोष्ठी एठारे उपस्थित सेना सह सहभागिता कर 2021 रे दारा सहर रे असद सरकार विरोध रे क्रांतिर आरंभ होइतिला। रॉयटर्स रिपोर्ट मुताबक सेना विद्रोही को दशमिक सहर जाए जीवाकू सुरक्षित रास्ता प्रदान करिथिला। दारा सहर सीरिया दक्षिण इलाकार रहितिबा बेले एहाकू कब्जा कला परे राजधानी दशमिक को घेरिबा विरोधी को सहज होइछि। परवर्ती खबर उपरକୁ आसिबा। पाकिस्तानी नागरिक माने एबे बिना सिक्यूरिटी क्लियरेंस रे बांग्लादेश रे एंट्री करि परिबे। बांग्लादेश रो अंतरीण सरकार पाकिस्तानी नागरिकंक लागि भिसा आवेदन करिबा पूर्वरु सिक्यूरिटी क्लियरेंस रो शर्त को हटाई दैछन्ती। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट मुताबक बांग्लादेश रो गृह मंत्रालय अधीन सिक्यूरिटी सर्विस डिविजन विदेश मंत्रालय को एही सूचना दैछि।
ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିସାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ହ୍ରାସ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସହ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଦବି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ ଆସିବା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବନାଇଥିଲି। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହି ମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ ଆସିବା, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର 19 ମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଛୁଇଁଛି। ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଡାଟା ମୁତାବକ 2024 ନଭେମ୍ବରରେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଅଏଲ ଦର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ିଛି। FAO ଡାଟା ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବରରେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହାରାହାରି 127.5% ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ସ୍ତରଠାରୁ 0.5% ଅଧିକ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ସମାନ ଅବଧି ତୁଳନାରେ ଏହା 5.7% ଅଧିକ। ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ 2023 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ ଆସିବା, ରୁଷ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ମାଲଗାଡ଼ି ସେବା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ରୁଷରୁ ବାହାରି ଏହି ମାଲଗାଡ଼ି ଅଜରବୈଜାନ ଏବଂ ଇରାନ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପାକିସ୍ତାନର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ଲେଘାରି ରୁଷିଆ ଟୁଡେକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ ଆସିବା, ଆମେରିକା ବ୍ରୋକରେଜ ଫାର୍ମ ମୋର୍ଗାନ ଷ୍ଟାନଲି ଅନୁମାନ ମୁତାବକ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବ। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ନିବେଶ ଉନ୍ନତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ 2025ରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ବଜାରରେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 1,05,000 ସ୍ତର ଛୁଇଁପାରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତରଠାରୁ 28.5% ଅଧିକ। ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $70 ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ RBI ସୁଧହାର ହ୍ରାସ ଭଳି ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ ଆସିବା, ଆଡିଲେଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 125 ରନ୍ କରିଛି। ଭାରତ ଏବେ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ 29 ରନ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିଛି ଓ ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଆଗଧାଡିର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିବାରୁ ଦଳ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପରାଜୟ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ବି କ୍ରିଜରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଓ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କଠାରୁ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା କରିବ ଓ ପରାଜୟ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବ। ଶେଷ ଖବରକୁ ଆସିବା, ବିହାରର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଖାନ ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଟନାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ, ଥକାପଣ ଏବଂ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।